वेलकम बैक। सबसे सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुर्बानी के तारीखी पस मंज़र और फ़लसफ़ा कुर्बानी पर। फ़लसफ़ा कुर्बानी को समझना कितना ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे। अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब, आपसे मेरी गुजारिश कि कुर्बानी के हवाले से कुछ जो मसाइल और शराइत हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको बयान करें। मैं अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम कुर्बानी को बहुत पसंद करता है और आप अगर देखें कि इस्लामी साल का जो पहला महीना है मुहर्रम, उसकी 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, अपना पूरा कुंबा कुर्बान किया। और इस्लामी साल का जो आखिरी महीना है जिसको ज़िलहज्जा कहते हैं, इसकी 10 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। और सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें प्यारी होती हैं, अपनी जान और औलाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए ना अपनी जान की परवाह की, ना अपनी औलाद की परवाह की। तो ये जो हम कुर्बानी करते हैं उसको सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जन्नत से दुम्बा आ गया। अब इस कुर्बानी के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं वो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ लिखते हैं। बहरहाल मैं 4 का जिक्र करना चाहता हूँ ज़्यादातर। पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उलमा का फतवा इसी पे है। और तीसरी शर्त है मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथी शर्त है मालिक निसाब होना, जो मालिक निसाब नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब मालिक निसाब से क्या मुराद है? जो 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने की मालियत रखता उस पर कुर्बानी वाजिब है और उसी पर ज़कात फ़र्ज है और उसी पर फितराना है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है, ज़कात के लिए साल माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा मालिक के निसाब नहीं है, गरीब है, कुर्बानी वाले दिन ही उसके पास पैसा आ गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये मामला फितराने का है। और इसके अलावा ये है, अगर किसी का पैसा फंसा हुआ, कर्जा किसी ने दिया हुआ है और उसको ये यकीन है कि ये पैसा मिल जाएगा तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक उलमा लिखते हैं अगर किसी का घर इतना बड़ा है, एक पोर्शन में तो वो रह रहा है, एक पोर्शन गर्मियों सर्दियों में बंद पड़ा हुआ है, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। और घर की जो चीज़ें हैं, हाजात असलियात उसको कहते हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ज़रूरत के अलावा अगर आपकी चीज़ें घर में इस तरह बर्तन हो या कोई भी चीज़ हो जो पड़ी है जो आपकी ज़रूरत के नहीं है, अगर वो निसाब तक पहुंच जाती है तब भी कुर्बानी वाजिब है। तो इसलिए कुर्बानी के जो मामलात हैं इस पर बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत सारे लोग जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि हम मालिक निसाब नहीं हैं, हालांकि उनके पास वो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी होते हैं, वो पैसा उनका बहुत सारा फंसा होता है, सारा दुनिया जान के कारोबार करते हैं, कुर्बानी नहीं करते। तो इसलिए कुर्बानी से वो जान इस तरह से नहीं छुड़ा सकते। हाँ, जो गरीब हैं उनको अल्लाह माफ़ फरमाएगा। और कुर्बानी के लिए जो जानवर आपने ज़बाह करने हैं उनकी जो उम्रें हैं, ऊँट की एज के बारे में आता है कि 5 साल का होना ज़रूरी है ऊँट, और गाय भैंस उसके लिए 2 साल उसकी एज उम्र होना ज़रूरी है। और बकरा और दुम्बा और भेड़ इसकी उम्र जो है ये 1 साल। अलबत्ता ये कहते हैं कि अगर वो जो है भेड़ का बच्चा है वो 6 महीने का हो, लेकिन आप जब उसको देखें तो इतना माशाल्लाह मोटा ताज़ा हो, खाता पीता हो कि लगे वो साल का हो, 6 महीने का लगे साल का, तभी उसके कुर्बानी जायज़ है। और जो बड़े जानवर हैं, एक ज़रूरी मसला ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, मिसाल के तौर पर गाय हो या ऊँट हो, उसमें 7 अफराद शामिल हो सकते हैं, उसको 7 हिस्से होते हैं। लेकिन ये जो 7 वाला मसला है उसमें जो अहम चीज़ है वो नीयत। अगर उन 7 में से एक की भी गोश्त खाने की नीयत है, कुर्बानी की नीयत नहीं है, तो बाकी भी कुर्बानी नहीं होगी। ये बहुत अहम ज़रूरी मसला है। इसलिए हमारे लोगों को, और कुर्बानी का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से करने चाहिए। बेहतर ये मुस्तहब अमल है, को फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। एक हिस्सा गरीबों को देना, एक हिस्सा अक़ारिब दोस्त अहबाब को, एक हिस्सा अपने लिए। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जिसके घर के फ़र्द ज़्यादा हों वो सारा गोश्त अपने घर में भी रख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इस मौके को गनीमत जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गोश्त तकसीम करें। इस मौके पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर के अफराद ज़्यादा नहीं होते, उसके बावजूद भी वो बहुत सारे लोग गोश्त के 3 हिस्से नहीं करते, 2 हिस्से नहीं करते, सारा गोश्त फ्रिज में भरकर रख देते हैं, 6-6 महीने गोश्त खाते रहते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी जो है इसके लिए देखें, एक तो नीयत का होना ज़रूरी है और ये अल्लाह की रज़ा के लिए आप कर रहे हैं। आप अगर इस नीयत से करते हैं कि ठीक है 6 महीने तक हमारा ये गोश्त चलता रहेगा, ये मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, शरीयत में इजाज़त है
پہلے یہ تھا کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ آپ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے غریب لوگ ہیں پورا سال، اب بکرے کا جو گوشت کا کلو ہے 1200 کا ہے، غریب کہاں 1200 کا کلو لے سکتے ہیں؟ وہ پورا سال گوشت کھانے کو ترستے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ عید کا موقع آئے گا ہم بھی گوشت کھائیں گے بکرے کا۔ تو اس لیے میں تمام اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا اس موقع پر آپ خدا را اس چیز کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفیض ہوں اور ان کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو۔ اس لیے حضور کی حدیث جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے موقع پر کباب بنائیں، کیا پلاننگ بناتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں ڈش بنائیں، فلاں کڑھائی گوشت کریں، فلاں کریں فلاں کریں، لیکن ہمیں غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم تو بھئی پورا سال کھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہم گوشت خرید لیتے ہیں 1200 کا کلو، لیکن ایسے لوگ جو گوشت کسی بھی صورت میں خرید نہیں سکتے تو وہ گوشت کو ترستے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ گوشت ان تک پہنچانا چاہیے اور اپنے جذبات کی بھی قربانی دینی چاہیے صرف، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقویٰ پرہیزگاری چلتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو بہرحال نیت اور جذبہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، یقیناً ہماری قربانی رنگ لائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب جیسے کہ جذبہ ہم ایثار اور جذبہ قربانی کو ڈسکس کریں تو کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جن کے حوالے سے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ایک مسئلہ جو کہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے اور پھر ہمارے کالرز بھی پوچھتے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، کیا ان کے حوالے سے یا ان کے نام پہ قربانی کی جا سکتی ہے؟ یقیناً کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ایک میں یہ کہتے کہ یا اللہ میری طرف سے قبول کر، اور ایک پہ فرماتے کہ میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور امت سے مراد وہ غریب جن کو توفیق نہیں ہوگی حضور کی۔ اور پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا چونکہ اخی رسول تھے، آپ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک پہ ذبح کرتے وقت کہتے اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسری پہ فرماتے تھے اللہم، یعنی یہ میرے رسول کی طرف سے قبول فرما۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق کا چونکہ خاص قربت تھی مولا کائنات سے، تو مولا علی نے ہمیشہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور کے وصال کے بعد نبی پاک کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ تو مولا علی کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے، ویسے تو ایصال ثواب مطلق جائز ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی ہے وہ محض ایک قربانی نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی محض ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ ہمارے ہاں بھی آج اسکول کالج یونیورسٹی سے یہ چیزیں نہیں سیکھنے کو ملتی کہ جناب آپ نے اپنے والدین کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنے رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور اس کے حکم کے آگے سر کیسے جھکانا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے بزرگوں ہی کے صدقے سے ملتی ہیں، کیونکہ والدین نے ہمیں اسلام کی پہچان کروائی۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، چاہے وہ قربانی کے اندر حصے کی صورت میں ہو یا کوئی جانور ان کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں انہیں شرف امامت نصیب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔